Hi guys! It's our 5th day. So nanara ko karon, walay mga alahas-alahas kay simple ra ta karon. Ha si David. Og mao ni akong outfit check. Ako pakita sa inyo akong outfit We've check. got Calabanky, Yeah, my love. we've got khaki. Manlakaw na pud mi guys. Explore another world. Tara. La 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 la. La la. Taas na siya guys. Again, Diba? I'll ask, have you got Calabanky? It's there. Have you got khaki? In my bag. Og mao ni akong slippers for today's video. Oh, di ba? We need Charlie here. Taas at sa You stay. taas atong sa Nina. You were out yesterday. So, taas po atong sandal. Like that. Ay, di man makita, ha? Ay, sa di man makita ko atarhan. Charlie! Ano daw, be? O, nara. Kung sandal, o. Para mataas na ko. O, diba? Maglaag na pod mi. So, guys. Simple na ta karon, wala tayong mga alas-alahas. But watches. Right, come on. Sponsor of my in-laws. So here, before we go, we need to check if car is here, wallet is here. Okay. And like that. And Charlie, you stay, okay? He's watching. Okay. So guys, enjoy. Tara guys, akong outfit for today's Yeah, video. careful, because you're next to some poop. Diba? They will block my way. So, paano siya guys? Nagdala ko bag kay, syempre, timigin na itong makuha ng bag. Ito sa ng bag niya. Ito siya guys. So sexy! Ah, grabe kayo. Ay, Diyos ko Lord! Diba? Tapos guys, dili na taag bra-bra. Atong bra, pikit-pikit na siya guys. Oh. Ay, pikit-pikit! Diba? Di na tong bra-bra nga kuan. So, lakaw na mi guys. Nara. Mag-car man mi. Where's David? We ride a car or no? Ay, stay? Ito na si David. O, diba? Lakaw na pod mi. O, diba? We're going somewhere. Again. Diba? I don't think. Yeah. Naglakaw-lakaw mi karon guys. Nami dire karon sa mga tindahan-tindahan. Oh. Mingaw po mong palibot. Wala pa kayo mga nag-open. Diba? Holding hands while walking. O, diba? Kalakaw sa mini David, guys. Mag-survey mi and himi diri sa ilang town center. Mo nilang town center, guys. Okay man siya. Dili kay dagan tao. Mayap ra mga tao, guys. Dili kay siya gubot. Pero naiuban mga tindahan nga mga close pa. 'Di ba? Gusto kami magkaon sa Chinese restaurant pero close po niya pa mag-open alas 3. Oh my god. 'Di ba? Sa Manilan. Toilet there. Huh? Oh, kakurat sa tani David unsa it wilit man di ay. Ilang amusement park dadto. Dura.
Pero nara. Oh. Post office, oh. I remember my dad again. May mga baligya dito, oh, mga bag. Diba? May mga bag baligya dito, oh, sa Daplin. Mara siya ukay-ukay, guys. Ito dito. Diba? Nara, guys, oh, ilang view sa ilang lugar, sa ilang ilang mga shopping center. Oh. Like that. Yeah, just like that. Don't pay attention and walk into things. So, ano siya? Essential convenience store. Mingaw pa kayo na yung mga tao pero digidingon nga daghan. Diba? Marila mga building. Saan siya? Carousel. We've been here man may laba. Your bed? We're looking for the That's a cheap shop. this one? Yeah, that's the Heron one we go in Foods. York. Heron They're the Foods. ones we go in York. Oh. Di kayo daganog tao. Kuha lang siya. Maihap ang tao dire. Diba? May lang shop dito. Pero among gipangita is pharmacy. Boots Pharmacy. Diba? There. What's it called I've got? Huh? What's it called? About, A leg. I don't know. Begins with an S. S? Yeah. Mga barato ra kay guys. Oh, mga baligya. Bag. Jumper. Raincoat. Children raincoat, but it's not a raincoat. Nasagas na kay mga bata na. Nara guys, mga kwan siya guys. Sani? Mga kandila, barato ra. Oh. Mga sapatos guys, oh. Diba? So nice. May mga boots diri. Mga barato ra kay guys, as in. No? Nice kayong sapatos, oh. Oh, nag-shopping ni karon. Mga dulaan, pang regalo sa Christmas, oh, 'di ba? Dolo ba Christmas? No. Diyan na side mga pagwapa. 'Di ba? Love for Yana, Piga Pig, Pippa Pig. So, on the farm, mga books. Oh, okay. Guys, nanghunong mi diri guys kay na-curious ko na sa ko nakita nga sa bakania, murag electric fan nga dako kayo. Pakita na ko sa inyo guys. Kana look at the trees. Look at the trees guys. Pakita na ko sa inyo. Nara guys, look at electric fan. It's a big electric fan. O, diba? Save the environment. What's that, Han? What is that, Han? It's an makes electricity? It makes the wind makes electric. Ah. It saves the environment. Ah, electric lagi daw sabi ni David. O, diba? Nangapit mi dire farm siya guys. Luag siya nga farm. Pero nihunong mi kina-curious ko na nagtituyok o. O. Mao daw naga-produce og electricity. What is that called, Han? Hmm? What is the name of that one? Wind vine.
Windbine? Ah, windbine. Oh, di ba? Ah, ano na mi diri guys, windbine kuno siya guys tro oh. Ana na curious ko na. Grabe kang dagom sa langit. Muulan siguro ninyo gabi eh. Oh, at least nakakita na ko. Electric pan nga dako. Han? Diba? Nice They're guys. usually this close. I would have thought they'd be in the sea. In the sea? They 'Cause can it's a lot produce. colder there. The wind's better. They can produce electricity. Napagyo dito oh. Dagan kaayo siya. Oh. Oh, di ba? Mo ni amoy kalimang adlaw, another explore. Oh, di ba?